बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13वीं वीडियो में मैंने जो बयान किया उसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि कुफ़ार व मुशरिकीन ने सहाबा पर किस कदर जुल्म सितम ढाए। सिद्दीक़ अकबर पर, हज़रत उस्मान पर, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम पर, हज़रत बिलाल पर, हज़रत यासिर पर, हज़रत अम्मार पर, हज़रत सुमैया पर, जो सहाबा थे इन पर इस कदर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए कि जो बर्दाश्त से बाहर है। हज़रत बिलाल को गरम रेत पे लिटा के उनको मारते थे, उनके सीने पे चट्टान रख दिया करते थे। हज़रत सुमैया को नेज़ा मार के शहीद कर दिया गया। हज़रत अबू बकर को मारा जाता, बांध के मारा गया। ये सब जो वाक़यात हमने 13वीं वीडियो में सुनी, अब 14वीं वीडियो को हम शुरू करते हैं। कुफ़ार व मुशरिकीन जब मुसलमानों को परेशान करके थक गए, तकलीफ़ दे दे के मार के जब थक गए, उन लोगों ने मीटिंग किया कि आखिर मोहम्मद अरबी चाहते क्या हैं। मीटिंग में एक लोगों को तैयार किया कि जाओ बात करो कि मोहम्मद अरबी क्या चाहते हैं। उतबा बिन रबी आता है, आने के बाद कहता है, मोहम्मद अरबी आप क्या चाहते हैं, इस्लाम क्यों फैलाना चाहते हैं। ए मोहम्मद अरबी, अगर आप सरदारी चाहते हैं तो ठीक है, हम सरदारी दे देते हैं, आपको सरदार बना दिया जाए। अगर आप माल दौलत चाहते हैं, माल दौलत दे दिया जाए। अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी बड़े घराने में तो आपकी शादी करा दी जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते हैं, मुस्कुराते हैं। उसके बाद कुरान पाक की तिलावत जब करना शुरू करते हैं तो इस बदबख्त पर लर्ज़ा तारी हो जाता है, ये कांपने लगता है और मेरे नबी का मुंह बंद कर देता है कि मोहम्मद बस करिए। और जब लौट के आता है, आने के बाद सरदाराने कुरैश को कहता है, ऐ लोगों, मोहम्मद अरबी जो बात कर रहे हैं वो कोई मामूली बात नहीं है, वो जो कलाम पेश करते हैं वो मामूली कलाम नहीं है, इसलिए उनको अपने हाल पे छोड़ दो। ये कह के उतबा बिन रबी खामोश हो जाता है। फिर दूसरी चाल सरदारान चलते हैं और जनाब अबू तालिब के पास एक वफ़द जमात, एक टीम आती है और कहती है आके, ये सरदार जो आए थे कहते हैं, अबू तालिब अपने भतीजे को रोक लीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। हमारे बुतों को ये बुरा भला कहता है, इससे मना कीजिए, या आप हमारे रास्ते से हट जाइए, या तो मोहम्मद अरबी हमारे हवाले कर दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। हमारे और आपके दरमियान जंग शुरू हो जाएगी। जब जनाब अबू तालिब ये बात सुनते हैं थोड़ा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं मेरे नबी से कि मेरे भतीजे इस्लाम की तबलीग करना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते हैं तो जोश भरे जुमले कहते हैं अपने चाचा से, कहते हैं, ऐ मेरे चाचा जान, अगर एक हाथ में सूरज रख दिया जाए, दूसरे हाथ में चांद रख दिया जाए, तब पर भी मैं इस्लाम को फैलाने से बाज नहीं आऊँगा, अल्लाह की बात करने से बाज नहीं आऊँगा, तौहीद की बात करता रहूँगा अगरचे मेरी जान चली जाए। ये बात होती है। उसके बाद कुरैश के जो लोग थे आप पर बड़ा जुल्म करना शुरू किया, तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को हबशा के लिए रवाना कर दिया कि चले जाओ, हबशा चले जाओ, शायद वहाँ सुकून मिले। वहाँ पे एक आदिल बादशाह है, हबशा में अबरहा असमहा असहमा, उसके पास चले जाओ। असहमा जो है वो अच्छा इंसान है, वहाँ जाओ, पनाह लो। तो वहाँ पे कुछ चले जाते हैं। जब वहाँ पर कुछ मुसलमान जो थे जाते हैं तो जालिमों का दिल नहीं भरता, कुछ लोग पीछा करते हैं और हबशा के जो बादशाह था उसके बारगाह में जाते हैं, उसके दरगाह में, उसके पास जाते हैं। उसके दरबार में जाने के बाद कहते हैं, अरे बादशाह, हमारे मुजरिम यहाँ पे आए हुए हैं, मैं अपने मुजरिमों को लेने आया हूँ। तो जब बादशाह सुनता है तो मुसलमानों को तलब करता है और कहता है क्या बात है। तो उनमें हज़रत जाफ़र थे, वो आते हैं और सारी बात बताते हैं और कहते हैं
یہ لوگ ہمیں جس دین کو ہم لوگوں نے مانا ہے اس سے وہ پھرانا چاہتے ہیں، گمراہیت کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ پھر جناب جعفر بادشاہ کے سامنے تقریر کرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بادشاہ، ہم شرک کرتے تھے، ہم کفر کرتے تھے، ہم ظلم و ستم کرتے تھے، ایک دوسروں کو مارتے تھے، ستاتے تھے، بہت ظلم و ستم کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، بدعمالی کرتے تھے، مگر جب ہم میں محمد عربی آئے تو شرک سے دور کیا، کفر سے انہوں نے دور کیا، ظلم و ستم سے دور کیا، بدکاریوں سے ہمیں روکا، بدعمالیوں سے روکا۔ ہم نے ان کے دین کو جب قبول کر لیا تو یہ لوگ ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ بادشاہ جب یہ سنتا ہے تو وہ بڑا متاثر ہوتا ہے۔ تو پھر جو بندہ گیا تھا، جو پیچھا کر رہا تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں جو تھا عمرو بن عاص، وہ پیترا دوسری چال چلتا ہے اور کہتا ہے اے بادشاہ، یہ آپ کے نبی کے بارے میں بڑے غلط خیال رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ تو کہتے کیا ہے؟ کہتے بڑے عجیب خیال مسلمان رکھتے ہیں۔ تو حضرت جعفر جب سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے نبی کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے روح تھے، اللہ کی روح تھے، وہ حضرت مریم کے بیٹے تھے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جب یہ تعریف جناب جعفر سے بادشاہ سنتا ہے تو وہ بڑا متاثر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو یہ تو بات تو ہم نے اپنی کتابوں میں سنا ہے، اور جو جس نبی کو تم بات کر رہے ہو محمد عربی کی، اس نبی کی بات تو پچھلی تورات انجیل میں بھی موجود تھی۔ وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، رونے لگتا ہے، اور حضرت جعفر سورہ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت جب کرتے ہیں اتنا متاثر ہوتا ہے، رونے لگتا ہے، اور مسلمانوں سے وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تم جب تک یہاں ہو میرے ملک میں امن و شانتی کے ساتھ رہو، سکون کے ساتھ رہو۔ بادشاہ جو وہ قریش کا جو سردار، ایک قاصد، ایک سفیر گیا تھا مسلمانوں کو واپس کرنے کے لیے، بادشاہ کہتا ہے اپنا تحفہ لو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے اس ملک میں جگہ نہیں ہے، تم جاؤ، مسلمانوں کو میں واپس نہیں کروں گا۔ وہ بڑا متاثر ہوتا ہے مسلمانوں سے، اور مسلمان خوشی کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگتے ہیں۔ اور بادشاہ کہتا ہے مسلمانوں، تمہارا دل جہاں چاہے رہو، جہاں تمہارا دل چاہے رہو، جیسا چاہو، جس طریقے سے چاہو تم رہو۔ تو یہ اسلام کی طاقت، اسلام کی حقانیت کہ بادشاہ نے جب مسلمانوں کے بارے میں سنا، اسلام کے بارے میں سنا تو بھی متاثر ہوا، اور بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کو طاقت ملی، اللہ نے عزت بخشی، اور مسلمان معزز ہوئے، ان کی طاقت بڑھی۔ جو ظالم تھے، سرداران قریش تھے، رسوا ہوئی۔